Just na ode pepper. Ode twi n'anim de atwi ne ho na o. Owie da pefefa kwabrani so anim. Na nti onda sani na ono so koto wona ono so Erade. Nyame hu ye mobo. Nyame ohu ye mobo. Na se na Yesu ba ye anko benya asuafo adi n'echi. O ma yen sesa o asofo emu sesa wai. Hey, money anda say na mo be ye. Enuanom ne adofo. O ma yen kana asofo ye mo be di. No kre enyo. Yesa na kwabrani hohuru n'anim. Ejiji ne hunemu. E dey go obi so. For the sake of so umpire keke no mbo ma no. Abusiafo bi chi obia e dey ba send the cash TV so. Reverend Obofo akwakoye akwankyere chenie pa ene kromu a anu atu agu ne so no asim krei yebekọ na ene wonso wahwe bia na ene medi munsam nso abrew sa enso na papa shi evangelist papa shi ade nsem bi akwa ma Shatawale ene Ghana for say yenhwe Shatawale yi pa no no na yehunu so ye dance hall artist no wo enche wo beto nyamenyom ewo kromu anu sei ensem no de kromu a asofofo no se bedwo ensem de se ekuru so ani na ye de ye ne akire mu so de a wo sofo kase pa ani odifo ai woni wanyomtoni wono so ye gospel musicians ani akwakoda a make say wo ba no a wo ye gospel musician no nani afra ewom enna no emu no ena baba wa no afa anifra yare afri mu ensem no edoso ehuru so nti de onim mami ncha me hombra na me ba ye be bowura ensem no edi ne ye ba akopɛ nana ya biama ye cheerful giver Unisex Saloon womo adaroma ene bomachidom ena Gisam Company Limited womo so ebomachidom pa mi cha me ho abasesia Abusiafo me koya masan aba kromu ade ensam de da bia bisi enenya sofo ananye komseni bi enye komseni bi MPB en wo ye concert wodifo ba bi do se nyame asoma ne se wo mesole ewufo ene ade a na wadi ye monra ye papa Reverend Obofo na asori dem wonum na asori dem kase wo de nipa de call pa isa se opani no kromu a ade a ye dinim nipa obi a owabadaye ene wo cha ade yie papa no kopie ho a ene woni ska kro ma oska faka na de akofie wo ya do ye yie pa je se okra peka obema obi upe bi atena kopie papa no so adoye ene papa no asofofo nyina okrom a ye bo ni di a ye bo adoye e de toa ni din so na ensem bi akoso video bi akọ viral e wo social media ni nyina ne se ye papa Reverend Obofo akọ chenje e wo na so de mu a je se anu a atu esi papa yi so no esi kroi na ye hwe video yi wo papa yi ana je se wa fa water yi ni anim se ko wo no mkra na se wo wie ya wo fa nsuo no wo de wuru nanim na ni wo fa abrante bi ogina on mo se na nyame aka chem se menye akwankyere no akwankyerefo no muntie entinu waye na abrante be no wo be no wo wuru nanim na je se abrante no kotone na asepe wo wuru nanim egu abrante no so na de ko wie ya wo so free ho o ka se waye wo de so no obi mra ene na suntemu ba bia wo wie no se abrante so na sa age eti minim se na onu de apepa nti abrante no so nye na onu so fa pepa de a ena abrante wonu so de pepa ensuo no kura na asem no de ewo mu ana tese Ghana fo ka se eye time kura ne se hwe se ne wa huru nanim a tese ensuo ebi kura kwa abrante nanum covid time ya yare abai eni adai na ensam no koso Ghana fo se mu duebu enipa amu okromu amu so mu ho je pa sa so fofo na tese bi wo mu nyom homework yi a wo nyamso mu ni Ghana ni enti wo so kokoto we wo sa ye be mu na ke hu ye ga kwankyere de maje aboso enti se ade mu nyina mu de mu ho afrem kokoto ho na je se covid time ya yare abai obi fifre kura ka ho a wo sa wo huru nanim fi wo de wo da sori kura na wo huru wanim na hwese de entin ni sa na ma yare nko a no koto amakwabrani wo huru nanim awie the first time was said ye twi wanim esi wo ehwe hom se nyame anwo akwankyere e de ba the favor na woje ana e de breakthrough e de na woje ayi ehwini mu mienu nyina emu impurities na ehwini mu kura nipa mu emu fin e de be kura na kura mu adan enti nipa bi emu kura mu anum se Ghana for se enkancho mu se asofo no mu ye bia mu so kura mu ka ho wo fra na kwa ma anu wo sha se ye na so wo de bibi se de ohun ntimi nya enti na ye de ba de
enti Ghana for say kan cha so fo nyina reverend obofo wono so wogina mu yie pa say krom wanum sei ensem bi wa na se bibi wo ha mu ya akwankyere bi wo entwa yie ade bani ena kwa so dem na yeso sofo no wo se enye nna no no beda ena wodi betutu ahomoni bi dia ene edu se be hu yanim agumu so ayi yanim fin covid time yi na ni yahuru gu kwabna ne so enya na ni anu fie yi na sofo bi atwe obi anu no wo kese na nti krom ade akwankyere no adoso enti sam ko so na ya aka se na reverend obofo de wo kra de opani ye hu sa enam se ye ba wa sorry a wo se ne wo jia wo gi nipa feso a wo ni nipa te no ye susu da enti na Ghana fo bi se nipa de obi a oni suban eye da nyame afro wo ye odifo wo ye hwan wo ye minister wo ye hwan nyame na aye den afro wo suban asai se nyame de bibia ma wo se be hwe wo manfo so no eye den obi a odan suban wo ne ho obo american wo shiri pa ansa na nyame frɛ no enu sa ni suban no wodi agobeti asa akofa enti no Ghana fo se mo ne nyam wanwa esan se opani no wabo ne ho modin yie enye ne obi a onanso wo ne ho enye ne kakra wai enti no bema na ni magu asen be kasa enti no wofo munya no na kwankyere onu kwa na eye reverend kwankyere nkwa na oye okromu ana obi aye akwankyere kese nyina ni wo enti de ba de no ohuru enipa aba na mudue bu okromu esan se mu enkomre nyina mo so ne besi eye mo na mo yi obu okroti mi frɛ enu osofo akwankyere be na menye ema no jai sanso na kromo ya wodifo ba ko pa checheche sofo kese pa eni obowura kofo yudi a ewo na osofo no wo ma me so nidi no na me mo ni yie ma ho Prophet Charles Kofi Adu wano ana oye founder and leader Emma Light Ministry Church obedi no so di nyamra masem aso kopie wa ajai ani ade se wa hu oba ne ho ofe wa hu na nantu wa hu ne to wa hu ne hepse ani ade ya ani obetwe abim ani emepew wo se amafo pesa wa so dem wonom na epe na mu na ani ababa wa kama pa kokko se wio ani wo twa mu maame adwoa ne di no wo twa mu maame adwoa yi so no wo ye gospel musician a wono so wagidi wo kofori a wo pa enye nchen wo twa mu no ani wo ye ne se ba so wo makakra na ne mimi se wasem ani enkomo a o bi epe o se de pese ne mepe mbese me no ye de etna na ani da ate no aware ba yiti mika ne ma esi ani yo edemu na ne wo sofo ye no si wo kra bo se wo voice o ya no si me kra ha na meti o enti na ya no wa ba besra me ababa wo kwasa na wo so ma mo adwi o mo due bu ankasa mo twetwe agroba eni wo kosia papa yi wo kwa papa yi dem ade na wo expect su hu nsanwam eno na wo ba expect wo ba akro enti eni wo de man yie papa wo de man wie ye nso wa ababa wo de babo ti obaka se wo se wo so fu na ade agro ka ye shade pa wo se me kra akoso ekuma no yare wo mai wo se wo tum mu spede de nyina wie esa be gubani mu ase enti ababa wo de se wo so fu wo de ekuo ni sa enne wotofo de tu awari asem tu nanim eye maami ajo no eto nyom pa no anye kofo dua wo bo maami ajo a obi abeti ni di wo to nyame nyom pa ne voice wo si wo wie ya no ade ya na chikran ko kana no ntum wo de ne nama se wo ba ya be se ne hu ofe ya ka be se na koso eku ba ya bon kankan ka ko bonde ene wo de tu ababa wa hu ewie de o se o mikra me se wo di fu obi ntu de onim maami fa nko ne ho na ni won sa yare papa no simiti mi fa nko bio pekra no na mpesa me no da ware no kra anya dwuma enti krom wa ema enkofa ma nyina muso nesi eye den na asori da wo kwa hwemu ko wasori nyame na akosum na hwemu kosum nyame odu nwa kwa koma sofo ene we use free ene wo sa say wo next time gospel musicians amu okrom wa enti krom wa de je so obi anye muso na muka sofo fo ho asem wo to nyom ye hwe ye nka wo hwe akra ma nyame mabrabo ena mafo so esua enso na de mu nyina matum ho abom ene asewofo ya muzo mu ye bi enti ye ka kire Ghana fo se ye ka nche mu se mu amutu nyamenyom mu ye mu ho se mu babrabo etene no mu kema no ntum okromu mu kema no ntum na wonim na be point obi ena we na ya sha woni ena we ena woni be ma obi kun no wogi na wo bete ezan se mu de mu ye no kra no tese mu ha nyame okromu anum sei enti woni wo sofo no wadi abare ni dwuma papa na asofo no ya hwehwe no maami adwo se yenka enkyere mu nyina se mu hu asofo na Charles wa adona ohia ne pastor ni ngwase odi egu no okofo odi abonten so ene wo se wontimi mpie ezas wo pia na 4 point no wo na asofo we akwa wi mama no okori mu wi wasado akoso ekuba betra bonten se mu senke mu bon mu smele na kromu asane ye be ye no
enti asofofo no akwantro ade ba de oni nyina ya de ba akopɛ ma no mo ka ho asori ma mutimu mo ana mo ye bebrebe no enti no brebra ma amane ma enti me ka sai de ababa wa maame adwoa wo se wodifo sofo no we friend ni na wone ne koda ye no ye anadwona awiana no pana no de anifra na de abrɛ na ne maame aso ne nsa de ne nam epa yaresa onya nti wo se won onya sofo na wo be di ne dwuma ankasa na me toa so de evangelist papa shi wo de se bia kwama Shatawale dance king ene promo a there's a one Ghana ni besi was we born anu as say wo twidi mi wanu mama na nu nyina eyi ne ka na Ghana for papa shi aka che Shatawale se kromu a ye hu pa se wo mu se amafo ke ka se wo nye wanu so opa nu twa ene sa wanu ka se nyina nye as was nyam kopo yi a kire ne se wo wuduma wudi nyina no nyam ye hu uye ni papa wakoma mu te pa enti anuma wukra wutu ye ne ye hu ni se wi asenyom no enukra ni obetani ewo en spiritual realms no oba betu nyamenyom oba ye gospel musician kuku dam ewo kromu anu ma begidin ene obi obetu nka be wa behwe ohun so be ne nwanwa se Shatawale pa na ene ye wasesen enti no papa shi se ye fa nkoma Shatawale se ye hu ni sa no ye mark niama ye mark ento dan ho ye ntro nto ye book mu se wono Shatawale no oba betu nyom ewo kromu a papa shi nso de ye nim se wono enkomse de wo shepa na sa osofo no o se wo bia komse nya ne komse wonu komse na o ka ebe mu wo ye osofo o se komse o se mimi hu o de ba de me na me ka ye papa ani wono wa be chi mu bia e se ba kese akese obeka wo so bia okro mu anu sei wo so wo sha ejina wo so no so sha komse ebe mu enti no Shatawale de ye marking to ba bi se wono mi rafi wo se gospel musician bi kura wo kro mu ye ne se wono wo to nyom pa a che nyame de anyunyam was in a kumem, Abrabo Wabo, Shatawale ye, Shatawale did as I saw or ye nipankasa. It was the one crom with your mother, Yamasumpa phone, Omonet, Omocradia, added a rapist in Guan. It was one who will be one more to get and then Yameba, woman call heaven. As when Shatawale was so in his sin, both or no Shatawale, Yameba, and ye, what do have in a year. Esanse ni juma pa wo ye wo ye nipa na kuma mu ye wo cha de wo ye sei o se Shatawale wo ma ne ho kwan se ya won so de wo so waka Shata wo ma ho kwan wo ma ho kwan yo Nyankopon aka se wo be ye gospel musician wo kromo obeto nnwom atwe akra de ama atiasefo Nyankopon enti papa shi so ye kan tre Shatawale ba bibia wo bia se wo mu se wo ye dance hall artist wo kromo a obo ne homodin yi enso enye ne hyebre eno no ne hyebre ne se wo beto nnwom ahye Nyankopon edin anyonyam ensa na me din nsem nyina ebesi no Ghana fo de omadwenkyere ama ye papa Reverend obofo ekyeremu dia akwankyere no aya na eye ezanze wo ekoso yi aya na nyame pese wo yi kyere pa nanso nipa bi aso oden edi se Nyankopon ayi bibi kyere na ko ase won kan kyere ne ma ebu o a ene na ya akwankyere aya sofo eja na sori dem a wode na ene ni first hour wi wode pepa kwabrane animu ano eti Ghana fo se eye wobofo o mo fo no hu ni so won so de nyame ayi akyere no wanya anka brantie enka bia no enim so koda bia no wansole ezanze ye papa je wo hu we nyina ntama enka bia ma nti akwankyere ne de etimi si ne ma bebre hu kwan eti Ghana fo se Nyankopon ayi bibi kyere wo bi no so ba beye empoma mi ya wo ba ye se ko ba be dane ye papa JJ Rollins no ye ma ne kwan ntama enka bia na nka opani enko onyane ye enti no ye papa Reverend obofo akwankyere wo ye ona so dem a Ghana fo etutu bi ma no ayeye na onipa be bi wa ma me ni nyina de nyame yi kyere no no na oye na ebi onso enkoma asofo ma eni ma ni mema nyina yesu ye duebo ye duebo pa asofo mo mudi na eza se nyomu ya no mu ya no obede hu se nyame na kyere no so wonye etidie na mo ni wadu begu no so mo so munye mu homework yie wo fro osabra na bra wo so wo hawo eye de obi sa o se de ne hawo me ke akoka che se wo yiri bi hawo me so kun bi hawo na so eni nyame se menya kwankyere we mu etinu nya ne bone so etinu Ghana fo Reverend obofo wa yade enipa yade osa yeyie be ma be ye bi wa me ye ni nyina etidie nyame yi kyere no no eno na waba aba be ye ana me di tumedie ni nyina eba abesi so subscribe na share na like na comment send the cash TV me kai will say abofo and some are saying some company limited abaka idea the some company limited bronya ba me so ko peka type papa na fagu okano ase emfa nkoto tia akwanhia bia ento wo kwan so sansona cheerful givers
Unisex Saloon eba saloon na eye mani mema nyina ko ho mom ko siesie mom ho ye kamade a mesro baby ba ko pe na kromu a me kanfo ede ama eye cheerful giver Unisex Saloon and afei diaper hub G8 mofra diapers no obeko ho mofra dia no mofra ntade no baby ba ko pe na ehon so me kanfo ede ama ewo kromu a diaper hub G8 ede no ye ba ko pe nana ya biama medamase